今日我哋嚟做一個傳統嘅廣東美食鹹魚煎肉餅。Menu kita hari ini adalah ham yi chin yo peng. 啲鹹魚我哋喺普通雜貨鋪買一樽嗰隻就得㗎啦。攞個鹹魚出嚟，拆咗骨，然後戳碎佢。之後我哋先至揾個匙羹仔將佢泥成蓉。Ikan asin kita bisa beli kemasan di Jause. Kita ambil satu iris saja, durinya kita buang, lalu kita lembutkan. 而家我哋將啲鹹魚倒落啲豬肉度，之後我哋再加芫茜、葱、蒜蓉，同埋再加啲醃料，做咗個肉餅先。Ikan asin yang sudah lembut, kita tambahkan daun tumbar, daun bawang, dan bawang putih. Kemudian kita aduk jadi satu dengan dagingnya, lalu kita tambahkan bumbu-bumbunya. 放晒啲材料同醃料之後，我哋就開始攪拌去做個肉餅啦。肉餅要做得好食，有啲竅門㗎，大家留意下一陣出現嘅小貼士啊！ Setelah kita bumbui, lalu kita aduk. Yopeng harus dimasak dengan enak. Yuk simak cara pembuatannya. 攪肉攪到咁順緊，要加入少少水，保持啲肉嘅濕滑。 Pertama, saat aduk, kita harus tambahkan air supaya dagingnya tidak kering.搞到咁順緊，就一邊攪一邊搭啲肉，咁樣個肉餅做出嚟就會有咬口啦。 Saat aduk, kita lakukan seperti ini. Cara seperti ini rasanya bisa jauh lebih enak. 去到最後，加入少少澱粉水，令到啲肉更加黏埋一齊。 Terakhir, kita tambahkan air tepung jagung agar bumbunya benar-benar meresap.放咗啲肉丸之後，唔好即刻喐佢啊！煎一陣就揾個鑊鏟仔壓一壓扁佢，慢慢咁樣煎，煎多一陣先至好翻轉。 Saat jin, kita biarkan dulu sebentar, lalu kita penyet dengan sodel seperti ini sampai kecoklatan, lalu kita balik.煎到兩邊都金金黃黃咁樣，咁個肉餅就做好㗎啦。係咪好容易呢？ Kita bolak-balik sampai kecoklatan dan benar-benar matang. Gimana? Mudah kan?簡單易做又好味道，大家一齊試下做啦！鹹魚係一種傳統食品嚟嘅，喺超級市場同埋普通嘅雜貨鋪都有得賣㗎啦。要嚟整肉餅、蒸魚、炒菜都好好風味㗎。 Ikan asin kita bisa beli di Jose. Kita bisa gunakan untuk masak yeopeng, tumis sayur, dan steam ikan. 肉餅要做得好食，有咬口，記得一定要喺攪肉嘅時候搭下佢，同埋加少少澱粉水，咁啲肉餅就唔會散收收啦。
Sedikit tip yang paling penting, tambahkan air tepung jagung dan saat kita aduk, kita banting-banting. Yuk, pengnya jauh lebih kenyal. Kalau kalian pengen tahu resep-resep masakan apa lagi, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.